हैं का फुल कॉलेज देखो शंकर कॉलेज हॉस्टेल जय जगन्नाथ बंधु ଆପଣଙ୍କ ମାନସ ପୁଣିଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାତ୍ରା ଦିନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଟି କଲେଜକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲି ମୋ ସାନ ଭାଇର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆସିছে ସିଟି ତାର ହେଇଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ये देखते यही सुंदरगढ़ डायरेक्ट सिटी कॉलेज हेडक्वार्टर ये सुंदरगढ़ शंकर ये जगह नाम शंकरा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग सुंदरगढ़ एगुड़ा आस देखते झील मैंने ये सिटी कॉलेज ड्रेस बर्तमान डायरेक्ट कॉलेज से प्रार्थना आरंभ होती शायद भाई मो प्रार्थना गाँव पे क्लास आरंभ हम तापर मो सान भाई टीचर मैंने आसी ना ये पकाज कौन कौन सब प्रोसेस हम ता भर जाकि बस कही हम तापर आम जीवु पुणी झारसुगुड़ा जीवु पाखे झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ पाखापाखि दुईटी डिस्ट्रिक्ट से आम झारसुगुड़ा देके आसिलु। एटिकार भाषा भी टी पूरा आम बालेश्वर भाषा टी अलग आमर कौन काण किस कौचे एटिकार हूँ किरा करुचु किरे जीवनी किरे एभलिया कथा हेरा कि कौच रे एभलिया भल लगे शुणिकी भाषा आप केमती लगला कमेंट जनइबे जी झारसुगुड़ अच्छी कि जी सुंदरगढ़ अच्छा पे कमेंट करेंगे। जय जगन्नाथ। सुंदरगढ़ को पूरा 500 किलोमीटर आउरी एभव हो आम ट्रेन आसलु मु बालेश्वर कटक डायरेक्ट ट्रेन ना सुंदरगढ़ को बालेश्वर कटक कटक रु झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा पुणी आ बस आसलु एठू बस ले 50 टंका गोटे भवानीपुर छक छाड़ा से अटोरे आसलु अटोरू है 20 टंका आसिक शंकरा छाड़देला ये डायरेक्ट कॉलेज सुंदरगढ़ बहुत दूर बालेश्वर आसिले आम भल लगुच नुआ जगह देखिकी आपको केमती लगे कमेंट जनइबे और सुंदरगढ़ पे जी देखुए मो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करदे और केमती लगे कहे केन्ता कर भिडा होती कमेंट जनइबे एका ये देखो ये शंकरा प्राथमिक सरकारी विद्यालय तापर ये पाखे सिटी कॉलेज पछटा डायरेक्टा सुंदरगढ़ मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये डायरेक्टर मो सान भाई रही कुंडुकेला तार दूर एठू आज तो स्लाइड अप करवा देखिए कौन हो जदि बालेश्वर पिलार कार होता है एटी सिटी ताने आसपाई चाहते बस रे भी डायरेक्ट आसपारे बालेश्वर सुंदरगढ़ बस भी अच्छी ट्रेन आसपाई जाऊँच ट्रेन कम खर्च हम बालेश्वर कटक पलि आसवे मैंने भुवनेश्वर सेठू तपस्विनी एक्सप्रेस जोड़ा अच्छी राति 10:30 अच्छी से पलि आसवे ना तापर 11 अच्छी राज्य राणी एक्सप्रेस आसी झारसुगुड़ा बुलेबे झारसुगुड़ा पुणी बस धरिक आसवे आसवा आगु टिकट कन्फर्म कर आसवे ना जेनराल आसने भिड़ हो सीट फिट मिलूनी आम आसिले बहुत प्रोब्लेम है आगुआ 2-3 दिन आगु 4 दिन आगु काटिले पूरा स्लीपर आराम से टिकट कन्फर्म हो आसीपारे
ଆମେ ଏମିତି ଆସିଲୁ ଆଉ ଜଣେଇଲି ହଁ ପୁରା ଖରାବେଳେ ଆମର ଚାଲିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଏବେ ସରିଲା କାମ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଲିଜା ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ଖରାରେ କାମ ସାରି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଲେଜ ଆଉ মাজା କିଣିକି ଖାଇଲେ মাজା କେତେ ଯିବା ଚାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି ନିବାସ ଯିବା କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରିଜାତ ଉଦ୍ୟାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଟା ଏଥିରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଭିତରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲଟା ମନେ ହଉଛି ବାଘ ଫାଘ ଅଛି ତା ଭିତରେ ନା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଏଠି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଏନ୍ ଏଚ୍ ଟା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ବଢ଼ିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଏଠି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଏଠି ଆମ ବାଇପାସରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ଆସିକି ଯିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବେ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଲାଗି ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ ଟୁକାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏକା ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟୁକେଲମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ଆଶା ଯାହା ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଟୁକେଲମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟୋକା ଏକା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଟିକେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭାଷା କହିଦେଲି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ